यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरक़ात बख्शते हैं और हमें अपनी बरक़ात से नवाजते हैं। आज जिस मज़मून पर गौर करना चाहते हैं वो है पोशीदा ज़िंदगी के राज, सीक्रेट्स ऑफ हार्ट। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं जिसने अपनी मौजज़ना कुदरत से हमें बनाया और पैदा किया है। और खुदावंद तू हमारा सच्चा और ज़िंदा खुदा है जो हमारे दिल के राज और हमारी ज़िंदगी को हमारे से भी बेहतर जानता और समझता है। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, सबसे बड़ी चीज़ जिसको इंसान जानने के लिए हज़ारों साल से परेशान और तड़पते हैं वो ये है कि इंसान के अंदर की दिल की बातें कैसे हम जानते हैं और कौन जानता है इन चीज़ों को। कहते हैं कि समुंदर जो है इतना गहरा है कि उसके अंदर ना कोई जा सकता है उसकी गहराई में, और ना उसके अंदर के जो पोशीदा चीज़ें हैं उनको कोई जानता है। दिल जो है इंसान का, कहा जाता है कि वो भी एक समुंदर की तरह गहरा है जिसको कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम इस बात को वादे करता है कि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद खुदा, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। खुदावंद तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूरी से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। अज़ीज़ों, हमारे दिल के राज जो सिर्फ हम जानते हैं, ना को हमारा दोस्त, ना हमारा साथी, ना हमारा कोई बहन और भाई, और ना कोई हमें अजीज़ जो है वो भी इस बात को समझ सकता है। लेकिन खुदा का पाक कलाम जो कहता है, लिखा है कि जिस चीज़ को खुदा जांचते और पहचानते हैं, लिखा है कि हमारे उठने बैठने से पहले, इससे पहले कि कोई ख्याल हमारे ज़हन में आए, खुदा पहले उसको जानते हैं, क्योंकि खुदा हमारे खालिक और मालिक हैं। और लिखा है कि वो हमारे ख्वाबगाह के अंदर जो हम सोचते और समझते हैं, खुदा उन बातों को भी जानते हैं। लिखा है खुदा हमारी हर रवैश से वाकिफ़ है। हमारी ज़बान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। हमारे दिल के अंदर कोई ऐसा राज नहीं जिसको कोई और दूसरा ना जानता हो। शायद हम भी कई दफ़ा पूरे तौर पर ना जानते हों, लेकिन खुदा जो है उन बातों को भी जानते और समझते हैं। लिखा हमारी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे खुदावंद पूरे तौर पर ना जानते हों। खुदा का बंदा दाऊद लिखता है, खुदावंद ये ऐसी बात है कि मैं इससे पहले कि सोचूं, इससे पहले कि मैं कोई सोच समझूं, खुदावंद तू उससे पहले मेरी दिल की बातों को जानता है। तो कहता है खुदावंद ये बात मेरी समझ से बाहर है। वो कहता है कि खुदावंद ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती कि मैं कैसे जानूं कि कौन मेरे दिल को राज को जानता है, लेकिन खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर है। कहता है ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, मैं इतना बुलंद है कि मैं इस तक पहुंच नहीं सकता, मैं तेरी रूह से बचकर, कहता खुदावंद मैं कहाँ जाऊँ। क्योंकि मैं अगर कोई राज अपने दिल के अंदर रखना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कोई दूसरा ना जाने, लेकिन खुदावंद तू फिर भी उन बातों को जानता और समझता है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद मैं कहाँ चला जाऊँ, अगर मैं तेरी रूह से बचकर कहीं जाना चाहूँ तो खुदा मैं किधर भागूँ। अगर आसमान पर चढ़ जाऊँ, मैं चाहे जितनी बुलंदियों पर भी चला जाऊँ, तो खुदावंद खुदा मेरे दिल के राज तुझसे छुपे हुए नहीं हैं। अगर मैं पानियों की तह में चला जाऊँ तो खुदावंद फिर भी तू मेरे दिल के राज को जानता और समझता है।
اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو خداوند تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اور خدا اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں تاریکی میں چلا جاؤں، میں آپ کو دوسروں سے چھپا لوں، تو کہتا ہے خداوند تاریکی جو ہے وہ بھی تیرے سامنے دن کی مانند عیاں ہے، روشن ہے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ رات بھی دن کی مانند تیرے سامنے روشن ہے، اندھیرا اور اجالا خداوند تیرے سامنے دونوں یکساں ہیں۔ عزیزو، ہم انسان سے تو باتیں چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے ہمارے دل کی بات کوئی چھپی ہوئی نہیں، اس لیے کہ خدا ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں جب ہم ماں کے پیٹ میں پوشیدگی میں ہم لوگ بن رہے تھے، تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند تو نے مجھے اس وقت بھی جانا اور پہچانا، تو میرے دل کے خیالات کو خوب سمجھتا ہے، یہ چیزیں میرے لیے عجیب و غریب ہیں، حیرت انگیز ہیں، لیکن خداوند تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، جو خداوند میری ماں کے پیٹ میں تو نے مجھے صورت بخشی۔ یہ تو خدا کا بندہ جس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے، انسان سے ہم بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے ہم کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں جو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی ایسی ہو کہ چونکہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کی خدا کی آنکھیں ہر وقت ہم پر موجود ہیں، تو اس لیے ہمیں اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جانیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جان رہے ہیں، ہمیں پہچان رہے ہیں، ہمارے خیالات کو بھی جانتے ہیں، ہماری زندگی کو بھی جانتے ہیں، خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم وہ کام کریں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، ہماری زندگی صاف ستھری پاک صاف زندگی ہو، ہماری سوچ، ہمارے کام، ہماری روشیں، ہماری زندگی کی راہیں ایسی ہوں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوں۔ خدا کے کلام میں خدا اسی لیے لکھتے ہیں کہ انسان خدا سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ عزیزوں، ہمارے جسم کے اندر ایسے راز ہیں، ایسی باتیں ہیں، جس طریقے سے ہمارا جسم فنکشن کرتا ہے ہم بھی اس کو نہیں جانتے، لیکن چونکہ خدا ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ سب باتوں کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے جسم کے اندر جتنی ہڈیاں ہیں، جن کا جیسے گوشت ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا دل جو دن رات دھڑکتا ہے، اس کو خداوند نے قائم کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 10,30,000 دفعہ ایک دن میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، اور ہمارا خون جو ہے وہ 168 ملین مائل جو لکھا ہے کہ وہ سفر کر کے تو ہماری خون کی گردش کو مکمل کرتا ہے۔ خداوند جس نے ہمیں سانس دی ہے، وہ ہمارے سانسوں کو قائم رکھنے والا ہے، وہ ہمیں زندگی بخشنے والا ہے۔ ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ کسی سائنسدان نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے جو ہے، جس سے انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے، لکھا ہے کہ اس میں ایک ڈی این اے کے اندر، ایک آدمی کے ڈی این اے کے اندر 20 ملین بائٹس انفارمیشن اس میں پائی جاتی ہے، اور اس سے تقریباً کہتے ہیں کہ 400 والیوم لکھے جا سکتے ہیں ایک انسان کے ڈی این اے سے۔ اور اسی طرح جو ہمارے سویٹ گلینڈ خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں، جس سے ہمارا پسینہ جسم سے باہر نکلتا ہے، لکھا ہے کہ 1 اسکوائر انچ کے اندر 625 سویٹ گلینڈز پائے جاتے ہیں، اور اس میں تقریباً 19,000 سینسری سیل پائے جاتے ہیں، اور اس میں تقریباً 19 فٹ بلڈ ویسلز پائی جاتی ہیں،
1 स्क्वायर इंच के अंदर। तो अगर हम सोचते हैं कि हम अपने जिस्म को समझते हैं तो जो हम इस बात को नहीं समझते। खुदा जिसने हमें अजीब व गरीब तरीके से बनाया और पैदा किया है, वही हमारी दिल की बातों को समझता और जानता है, और इतना हम भी अपनी ज़िंदगी के मुतालिक नहीं जानते जितना खुदा हमारी ज़िंदगी के मुतालिक जानते और समझते हैं। इसलिए तो हमें ऐसी ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदा उनका बंदा यर्मिया लिखता है, यर्मिया 16 बाब और उसकी 15 आयत में वो कहता है, खुदावंद मेरी रवशें तो इससे छुपी हुई नहीं हैं, मेरे काम, मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी खुदावंद तुझसे पोशीदा नहीं है। इमसाल में खुदा का बंदा लिखता है, इमसाल 28 बाब 13 आयत में, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करता है, लिखा है कि खुदा उसको कामयाबी बख्शेगा। इसलिए खुदा उनका बंदा कहता है कि जो खुदा के सामने हमारी ज़िंदगी अयां है। दाऊद कहता है, खुदावंद मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं हैं, ज़बूर 59 उसकी 5 आयत में। ज़बूर 44 और उसकी 21 आयत में खुदा का बंदा कहता है, खुदावंद दिल के राज़ों को जानने और समझने वाला हमारा सच्चा और ज़िंदा खुदा है। ज़बूर 90 और उसकी 8 आयत में खुदा का बंदा कहता है, हमारे पोशीदा गुनाहों खुदावंद तेरे सामने रोशन है, और कोई चीज़ खुदावंद तुझसे हमारी ज़िंदगी की पोशीदा नहीं है। लूका 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत में खुदा का बंदा कहता है कि हम के अलावा समझते हैं कि बहुत सारी बातें हम पोशीदगी में करते हैं, लेकिन वक्त आने वाला है, लिखा है खुदा उनको अयां करेंगे और सब लोग उनको जान सकेंगे। इसी तरह खुदा का बंदा इब्रानियों 4 बाब 13 आयत में कहता है, खुदा तेरे सामने दुनिया की सारी मखलूक खुली है, कोई चीज़ तुझसे छुपी हुई नहीं है, और ना कोई चीज़ तेरी नज़रों से ओझल है। इसलिए खुदावंद का बंदा कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखूं तो खुदावंद तू क्यों कर मेरी सुनेगा। खुदावंद ने जो मेरे पोशीदा ऐबों को जानता है, वही मुझे ज़िंदगी और पकीज़गी बख्शने की कुदरत रखता है। ऐ तो खुदावंद खुदा जो है, जो सब कुछ हमारे मुतल्लिक़ जानता और समझता है, तो क्यों हम ये सोचें कि हम वो काम कर सकते हैं जिनका किसी को पता नहीं चलता। ऐ तो खुदा के सामने कोई चीज़ पोशीदा और कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम जो हमें बताता और सिखाता है वो ये है कि खुदा हमारी ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ समझते हैं, जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी के राज पोशीदा रखते हैं, खुदा का बंदा कहता है कि जो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा जो है इन सब चीज़ों को जानता और समझता। हमारी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी हो जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदा जो हर जगह मौजूद है, खुदा जो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, खुदा जो हर चीज़ पर कादिर है, खुदा जो पकीज़गी का खुदा है, जो रासबादी का खुदा है, वही हमें अपनी बरकत बख्श सकता है। जो इंसान के मुतल्लिक़ सब कुछ जानता है, लेकिन बेशक हम गुनाहगार हैं, वो हमारे गुनाहों को जानता है, हमारी पोशीदा ज़िंदगी को जानता है, और जो चीज़ें हम दूसरों से छुपा सकते हैं, खुदा उनको भी जानता है। लेकिन जो खुदा की अज़मत ये है कि खुदा फिर भी इंसान को प्यार करता है। हम बेशक खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं, खुदा को रद्द करते हैं, खुदा के बेटे को जिसने आसमान छोड़ा हमारे लिए ज़मीन पर आया, उसने सलीब पर अपनी जान दी, जब हम उसको भी रद्द कर देते हैं तो फिर भी खुदा हमसे प्यार करते हैं। और खुदा ये चाहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार है, जब तक इंसान खुदा को कबूल नहीं करता, खुदा का रूह हमारे गिर्द काम करता रहता है। लेकिन जब हम खुदा के रूह को रद्द कर देते हैं तो खुदा को इस बात का दुख होता है। ऐसे खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देना सीखें, उसके साथ वफादारी में चलना सीखें,
اور اس کے ساتھ ہر روز اپنا رابطہ، اپنی زندگی کے کام، اپنی زندگی کی درستی کرنا سیکھیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کو دیں گے، تو آسمان کا خدا ہمارے وہ گناہ جو پوشیدہ ہیں، ہمارے وہ گناہ جو گزشتہ ہیں، ہمارے گناہ جو موجودہ ہیں، خدا ان کو معاف کرتا ہے۔ خدا کی یہ عظمت ہے۔ کاش کہ خدا ہمیں ہمت، قوت اور طاقت عطا کرے تاکہ ہم ایسی زندگی بسر کرنا سیکھیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، کیونکہ خدا سے ہماری زندگی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم انسان سے تو چیزیں چھپا سکتے ہیں، اندھیرے میں جا کر ہم دوسروں سے چھپ سکتے ہیں، ہم تاریکی کے کاموں کو انسان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ مل کر انسانی سوچ کے تحت کر سکتے ہیں، لیکن خدا جو ہے اس کے سامنے ہماری زندگی عیاں اور کھلی ہے، لکھا ہے کہ روز روشن کی طرح ہے۔ کاش خدا ہماری مدد، ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم ایسے انسان بنیں جو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے، اس کے روح کو پانے والے اور اس کی وفاداری میں چلنے والے ہوں، تاکہ خدا ہمیں وہ برکات بخشے جن کا اس نے اپنے بچوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خداوند تو جو ہمارے زندگی کی پوشیدگی کو جانتا ہے، جس کو اور دوسرا نہ ہمارا دوست، نہ ہمارا ساتھی، نہ ہمارا کوئی بہن بھائی، نہ کوئی دوسرا انسان جانتا ہے، صرف خداوند تو جانتا ہے۔ اور اس کے باوجود بے شک ہم گنہگار ہیں، پھر بھی خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ تیرا بیٹا جس نے ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے شفا اور زندگی بخشی ہے، جس نے آسمان چھوڑا، ہمارے زمین پر آیا اور اپنا خون بہا کر ہمیں گناہ سے پاک اور صاف کیا۔ خداوند ہماری مدد کر، ہم ایسی زندگی بسر کرنا سیکھیں جو تیری پاک مرضی کے مطابق ہے، تاکہ خداوند تیرا روح ہمیں ڈیرا اور بسیرا کرے اور ہم اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔